तो क्या हाल है दोस्तों के, बढ़िया सब। तो यार आज मैं अपनी वीडियो में एक और नया प्रोडक्ट लेके आया हूँ मॉडिफाई करने के लिए अपनी r15 वर्जन 3 को। और इससे मॉडिफाई लुक्स तो अच्छे आते ही आते हैं, साथ में काफ़ी प्रोडक्ट भी होती है हमारी बाइक वाइल एक्सीडेंट। तो ये है वो चीज़, फ्रेम स्लाइडर। ये मैंने परचेज़ किए VR3 व्हील से और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, एल्यूमिनियम है पूरा ये, और सारा अच्छी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इसकी। बाकी अब इस वीडियो को मैं आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे इनको इंस्टॉल करना है और क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए। उसके लिए हम लोगों को चाहिए एक 10 नंबर की टी और एक 4 नंबर की एलन की। बस इन चीज़ों की मदद से हम लोग ये फ्रेम स्लाइडर इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी बाइक में। तो यार दिखाता हूँ मैं आपको इस वीडियो को, चलो आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ना 3 एलन बोर्ड खोलने हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, जिससे हमारी फेयरिंग हो जाएगी लूज। तो चलो यार पहले ये खोलते हैं 4 नंबर की, जो हमारे पास एलन की है, इससे खुलेगा ये। She just wants to flirt, so I flirt right back. I just उसके बाद हम लोगों को ये वाला बोल्ट जैसा आपने देखा है, इसको खोलना है। I can feel the butterflies multiply every time I meet your eyes, amplified deep inside. Once I feel your skin on mine, though I try, I can't hide. इसको देखो यार, निकालने के लिए क्या करना है अपने को, हल्की सी फेयरिंग नीचे करनी है जस्ट ऐसे, और ये टी लगा के बोल्ट को खोल देना है। थोड़ा सेफली करना है ये काम, ताकि फेयरिंग में स्क्रैच ना आ जाए। बस इस चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप कर पाओ ये काम तो ही करना, अदरवाइज़ किसी मैकेनिक से करा लेना। ये बोल्ट हमारा खुला। We ain't never stopping. I just wanna drink with this girl all day. I don't wanna think, I just want to play. Keep me underneath the sheets while we sleep all day. I just wanna feed everything I crave. I recall the first day that I met you. How could I forget you? No, I don't regret you. Hope I don't upset you. I miss laying in bed too. Your head up on my chest, you were never second best, boo. Sipping on some liquor, we remember all the good times. Live a little quicker, thinking bigger, wish we could climb. Look up in the mirror, seeing clear for our first time. Just a couple sinners, man, I wish I could reverse time. Yeah, we fake it till we make it, or we break it off and hate it. Getting faded, getting naked, every time I feel impatient. And sometimes I can't escape it, I just wanna feel you shaping. Like my dreams, I can't sit back, I have to chase them. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. I can feel the butterflies multiply every time I meet your eyes, amplified deep inside. Once I feel your skin on mine, though I try, I can't hide all the ways I feel inside. You're everything I want in life. She just wants to flirt, so I flirt right back. I just put in work, yeah, I work like that. Got me falling and it hurts, yeah, it hurts so bad. All in and it's worth everything I have. Got a body and she naughty, never want her off me. Hot like wasabi, hot like some coffee. We drink like a hobby, like to get sloppy. We ain't never stopping. Yeah, I just wanna drink.
तो यार दोस्तों, आपने पूरा इंस्टॉलेशन तो देख ही ली इस फ्रेम स्लाइडर की। यार मेरे को तो इसकी क्वालिटी ना बहुत ही ज़बरदस्त लगी। अगर आपको अपनी बाइक प्रोटेक्ट करनी है, जैसे मैंने अपनी बाइक प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तो यार बिल्कुल इस बाइक हम फ्रेम स्लाइडर को ख़रीद लो। आप बेफिक्र होके ना ख़रीद डालो। मेरी तरफ से इसको ये है। बाकी आप खुद समझदार हो, आपको खुद को पता है क्या चीज़ बढ़िया है क्या चीज़ नहीं है। तो यार फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, फिर राइड सेफ।